Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ridwan di Fishing, bos. Sekarang Ridwan di Fishing lagi di Waduk 2, bos. Sekarang Ridwan sama Mian. Tuh. Lokasi spotnya, bos. Kayak waduk, bos. Oke, bos. Sekarang Ridwan pakai umpan cacing 4 pancing. Oke, bos. Langsung kita mainkan mancing mania. Lumayan.
bos. Ini strik ikan bokso. Mantap kawan.